Tito, tito. Usa man. Unsa man imong ika-advise anang mga taong himantayon kaayo? Sus, Ginoo ko. Kanbi ba yung mga taong himantayon kaayo? Nagsige mo panghimantay sa laing tawo, wala mo nagtan-aw sa inyong kaugalingon. Nga naman, daghan na jud kay mo kwarta para bantayan yung isa ka tawo. Nga naman, ginasweldohan jud mo sa inyong barangay para manghimantay og tawo. Ginasweldohan jud mo presidente para manghimantay og tawo. Murag wala man siguro ko kadung ana. Diba? Sige mo himantay. Sige nyo ginamantayan ang taong naglisod na. Nga naman, wala mo nag-agi kalisod. No, kung ako pa ito sa inyo, no, mananom na lang ko. Mamaligya na lang ko para na ikwarta. Sama ani, daghan kay kalimunan sa daplin. Mangharbis ko, igo ra dyan, makabalit kog bugas. Walay manghimantay. No, tita ang ngayon manghimantay. Tita ang ngayon mulukdan sa usa ka tawo kay wa ta kabalo. Basig kita na pud ang mahimo ana sa iyang kung sa iyang sitwasyon karon. Munang advice ako sa inyo guys, ayaw magsigig panghimantay ha. Undangin ninyo na yung panghimantay. Kay dili na makatabang si mo. Dili ka pakauno na, dili ka sulduhan na. Stop sa imong panghimantay. Kay basig sobra ka kahimantayon imong kinabuhi day angay himantayan. Maura to kong advice, undangi.